अस्सलाम वालेकुम डियर स्पेक्टेटर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद आप खैर ऑफियत से होंगे। इस वक्त आज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वनाट टेबबाल को, और आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पे सरज़मीन लंगा ज़िला चकवाल में, और मेरे साथ मौजूद हैं न सिर्फ लंगा सुपर लीग के बानी बल्कि चकवाल कमान और सच ए ग्रेट एम्बेसडर ऑफ लैंड ऑफ सोल्जर्स सरज़मीन चकवाल एंड लंगा, वसीम अहमद मलिक साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आरजे खिज़र भाई, और आप यहाँ पे आए और आपने इस टूर्नामेंट को चार चांद लगाए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इतना शानदार, और जिधर नज़र जाती है माशाल्लाह सरज़मीन लंगा को आपने दुल्हन की तरह स्टेडियम को सजा दिया है। जिधर नज़र जाती है बरकी कुमकुमे और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, आपको दिली मुबारकबाद। बहुत अच्छा आपने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया, और इस शानदार तरीके से जिस तरह का आपने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया, आपको दिली मुबारकबाद देते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है, और मुझे अपने वालिदैन की बहुत दुआ है जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। अदरवाइज़ मैं तो बंदा नाचीज़ किसी चीज़ के काबिल नहीं। अपने बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, अपने दोस्तों भाइयों की दुआएं हैं, और दोस्तों और अपनी जितनी कमेटी है, जितने हमारे मेंबर्स हैं, उनकी भरपूर सपोर्ट से ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है। बेशक आपकी आला ज़रफ़ी है, और आप एक वफ़ादार इंसान है। आपने पेरेंट्स का नाम लिया तो मैं एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगा आपके पेरेंट्स को, जिन्होंने ऐसा एक अजीम सपूत दिया इस धरती को कि मेरी तस्वीरें जो इस दुनिया के एल्बम में नहीं, मुझको अपने गांव के कच्चे मकान से मिली। माँ की शब बेदार झोली, बाप के कदमों की खाक, मुझको सारी इज़्ज़तें दो ठिकानों से मिली। नो डाउट। और अब ये टूर्नामेंट लंगा की सरजमी पर करा रहे हैं। माशाल्लाह आपका बिज़नेस है क्रॉस द बॉर्डर भी, डिफरेंट कंट्रीज़ में। अब ये इस्लामाबाद में सेटल हैं। इस्लामाबाद भी आप ये करा सकते थे, किसी और वेन्यू में करा सकते हैं। इतने दूर अफ्तादा इलाकों में ऑडियंस को आना पड़ता है थोड़ा सा दूर। ये क्या आइडिया, इसकी वजह क्या है कि आप लंगा में ही ये टूर्नामेंट कराना मुनासिब समझा आपने? आरजे खिज़र भाई, मेरे लिए बहुत ईजी है किसी भी सिटी में, रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करना। और स्पॉन्सर भी काफ़ी हैं, और आपको पता है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं। और फिर मैं अपनी फैमिली वहाँ पे छोड़ के आज 4-5 दिनों से कंटिन्यूसली यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। मेरा बेसिक मकसद ये है कि मैं अपने इलाके को रिप्रेजेंट करूँ और उसे प्रमोट करूँ। तो आज देखें कि हर जगह पे, हर प्लेयर की ज़बान पे एक ही नाम है कि मैंने लंगा का इवेंट खेलना है। इससे पहले लंगा को कोई नहीं जानता था, और मेरे लिए ये बड़ी खुशी और फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी है, और मैं उसके लिए अपनी तरफ से जितनी हो सकती है एफ़र्ट कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी एफर्ट है, बल्कि एक जहाद है। आप यंग जनरेशन को नशे जैसी लानत से दूर रखने के लिए, दीगर बेरारवी का शिकार होने से बचाने के लिए आपने ये बहुत बड़ी काविश है आपकी। और आप क्रिकेट में आप बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, और उस दिन आपने जो कैच पकड़ा है, जो कि इस वक्त भी स्क्रीन पे चल रहा है ये कैच, वो जोंटी रोड जैसा कैच, और क्या आपने शॉकिंग न्यूज़ दे दी, ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी जिस तरह का आपने कैच पकड़ा है। ये ऑडियंस आप भी देखें ये कैच, क्या कहेंगे? यकीन करें कि मैच बड़ा क्रूशियल स्टेज पे था, और जब मैं बाल की तरफ लपका तो दो चॉइसेस थी मेरे पास। या मैं अपने आप को बचाता, या मैं कैच पकड़ लेता। अगर कैच पकड़ता तो फिर मुझे पता था कि अच्छी खासी खराशियाँ आनी हैं, जो कि आई भी। लेकिन मुझे उस वक्त एक ही चीज़ नज़र आ रही थी कि मैंने जीतना है, तो मेरी तरफ से जितना हो सका मैंने अपनी तरफ से एफ़र्ट की। वो तो मुझे भी पता है, हम सब जानते हैं कि जब आप किसी मकसद के हसूल के लिए निकल पड़ते हैं तो ना आप ज़ख्मों की परवाह करते हैं, ना आप खराशों की परवाह करते हैं। जी बिल्कुल, अगर आपके अंदर ये जज्बा हो, ये लगन हो, तो कामयाबी आपका मुकद्दर बनती है। इसीलिए मैं सारे यंगस्टर्स को हमेशा से ये कहता हूँ कि आप देखें कि दुनिया में कोई भी नेगेटिव सोच वाला ग्रेट इंसान नहीं बना, तारीख़ ने उसे कभी याद नहीं रखा। तो आप पॉजिटिव माइंड के साथ और जज्बे के साथ जो भी काम करें, उसमें कामयाबी की, अगर आप दुनिया के 500 कामयाब लोगों को स्टडी करें तो उनमें 3 चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ जो है आपको आपके पेरेंट्स की दुआ, उसके बाद आपकी ऑनेस्टी, और तीसरी बात है चैरिटी, सदका खैरात। तो ये 3 चीज़ें आप पकड़ लें और अल्लाह ताला फिर आपको नवाजना शुरू हो जाता है। बेशक अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। कब से आप ये लीग, पहली दफ़ा आपने ये लीग लंगा की सरजमी पे कब ऑर्गेनाइज़ की थी? ये लास्ट ईयर हमने अगस्त में स्टार्ट लिया था नाइट टूर्नामेंट से, फिर हमने 1 ओपन का करवाया 2 माह के बाद, फिर 3 माह के बाद हमने 2 ओपन का करवाया,
اور پھر اب جولائی میں ہمارے یہ 3 اوپن ہیں. لیٹ سی کہ یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جاتا ہے, ڈسٹرکٹ کی ٹیمیں آ کے یہاں کھیلتی ہیں یا کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ ہوپ فلی جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا, اور میں پر امید ہوں کہ ایک بڑا سرپرائز ہوگا. یہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ سم تھنگ اسپیشل, کچھ نہ کچھ نیا کرنے کے لیے آپ سوچ رکھتے ہیں. یہ کرکٹ کا جنون آپ کو کب سے ہے وسیم صاحب؟ کرکٹ کا جنون بچپن سے ہے. بڑوں سے بہت ماریں کھائی ہیں. جو میرے انکل یہاں کھڑے ہیں وہ مسکرا بھی رہے ہیں, انہیں پتہ ہے. تو گھر کے کام بھی کرتے تھے کہ اسٹڈی بھی کرتے تھے, لیکن کرکٹ ہم نے بہت کھیلی اور جنون کی حد تک شوق تھا. اب میں چاہتا ہوں کہ وہ میں ینگسٹر میں دیکھوں, برے کاموں سے نکلیں, اپنا ٹائم زیادہ ٹائم سوشل میڈیا پہ نہ ویسٹ کریں. دیکھیں کھیلوں سے قومیں اپنی پہچان بناتی ہیں. آپ دیکھیں فٹ بال کو آج کھیلوں کی وجہ سے بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جو ہم کھیلوں کی وجہ سے جانتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کھیل بہت ضروری ہے, اور اسپیشلی ینگسٹرس کو آنا چاہیے. ینگسٹر میدانوں میں اچھے لگتے ہیں. جی اس میں کوئی شک نہیں, بڑی پازیٹیو فریم آف مائنڈ کے ساتھ آپ چل رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو اور بھی عزتیں عطا کرے. اور ونہار ٹیپ بال جنہوں نے بہت کم عرصے میں ایک نام پیدا کیا ہے, ان کی کوریج کے حوالے سے, ان کا یوٹیوب پہ چینل ہے, ان کے حوالے سے ان کی جو اسکرین رزلٹ ہوتا ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ آؤٹ اسٹینڈنگ. یقین کریں میں نے ان کی خود یوٹیوبس دیکھی ہیں, کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں, اور میں بڑا امپریسڈ ہوا. مجھے نہیں تھا اندازہ کہ یہ اتنا ہارڈ ورک کر رہے ہیں اور اتنا زبردست آؤٹ پٹ ہے ان کی. اسی وجہ سے امپریس ہونے کے بعد ہی میں نے پرسنلی انہیں انوائٹ کیا کہ آپ بھی آئیں, ہمارے ٹورنامنٹ کا حصہ بنیں. اور میں ان کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں, ان کا نہیں بلکہ پوری میڈیا ٹیم کا. آپ کا آر جے بھائی, آپ میرے فیوریٹ. آج میں آپ کو ایک بات شیئر کر دوں کہ آپ میرے فیوریٹ کمنٹیٹرز میں سے ہیں. سچی؟ میں سر مائی پلیئر. تھینک یو ویری مچ. اور وکاس وکی بہت دور سے آئے ہیں. آئی صاحب بھی بڑی مصروفیت سے ٹائم نکال رہے ہیں. برکات برکی جو ہمارے آفیشیل کمنٹیٹر ہیں. اس کے علاوہ ونہار والے, کے پی ایل والے, WACC, چکوال کرکٹ, KC اسپورٹس, جتنے بھی ہمارے ہیں. اگر میں کوئی نام مس کر رہا ہوں تو ایکسٹریملی سوری. تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. یہ پوری رات جا کے صبح ہو جاتی ہے, 7 بج جاتے ہیں, اور یہ ہمارے ایونٹ کو کامیاب بنانے میں بہت ہارڈ ورک کر رہے ہیں. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور ایمان, آپ کا جو فوٹوگرافی آپ کر رہے ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ. یقین کریں پبلک بڑی خوش ہو رہی ہے. لوگ جب اپنے فوٹوز دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ تو وہ بہت خوش ہوں گے, اور یہ بہت زبردست چیز ہے. بہت ایفرٹ ہے آپ کی. تھینک یو ویری مچ آپ سب کا. ایک لاسٹ سوال آپ سے, فائنل سوال سر, کہ بہت سارے اکثر ٹورنامنٹس میں بہت سارے چیف گیسٹ لوگ بلاتے ہیں تاکہ انہیں کوئی چیز ڈونیشن دیں اس ٹورنامنٹ کو کامیابی کے لیے, اسپانسرز پکڑتے ہیں. آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ پاکستان کے کسی حصے سے یا دنیا کے کافی ممالک میں سے میں چیف گیسٹ بلا سکتا ہوں جو مجھے فائنینشلی بہت زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ جو میرے اپنے گاؤں کے مقامی ہیں, جو ہمارے انکلز ہیں, بزرگ ہیں, اور انہیں عزت سے نوازوں. اور بس وہی میرا فوکسڈ ہے کہ میں اپنے علاقے والوں کو پروموٹ کروں. پوری دنیا گھومی ہے آپ نے, پاکستان کے علاوہ آپ کو کون سے ملک کا کلچر اچھا لگا؟ میرے لیے میرا پاکستان سب سے بیسٹ ہے. مجھے پاکستان کا کلچر, مجھے اپنے علاقے کے کلچر سے پیار ہے. راستے میں آتے ہوئے آپ کو ایک سٹوری شیئر کی تھی, بڑی ویلڈ آفر تھی, لیکن میں نے کہا کہ بے شک آپ اپنے ملکوں کو خوبصورت مانتے ہیں, بڑا خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے, لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ میرا ملک زیادہ خوبصورت ہے. چاند میری زمین, پھول میرا وطن, جگمگاتا رہے میرا پورا پاکستان. شان لگا, شان پاکستان. پاکستان ٹیپ بال کی دنیا کے ماہانہ اسپانسر, ایک فراغ دل انسان, ایک زندہ دل انسان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار ٹائم. اور ابھی کیونکہ سیمی فائنل کا بھی ٹائم, پہلے سیمی فائنل کا بھی ٹائم ہونے جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کا میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا. فائنلی کیا میسج دینا چاہیں گے آنے والے اپ کمنگ کرکٹرز کو, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کرکٹرز کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اپنے اندر سیکھنے کا جذبہ پیدا کریں. جب تک آپ کسی کو اپنا رول ماڈل یا آئیڈیل نہیں مانیں گے, آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. میرے سامنے بھی کئی رول ماڈلز ہیں, اور جب تک آپ کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا, آپ کی منزل جو ہے جب تک آپ طے نہیں کرتے, آپ اس کو سلیکٹ نہیں کرتے, آپ
ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैंने लाइफ में करना क्या है, और क्रिकेटर्स को भी पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा आइडियल है, और उस आइडियल की वीडियोस देखें, उसको अगर आपने कॉपी करना है, उसकी शॉट्स या बॉलिंग व्हाटएवर फील्डिंग जो भी देखना है आपने, आप वो देखें और उनसे सीखें। हमने खुद बहुत वीडियोस देखी, मैं जब खेलता था, बेशक जिस लेवल की भी खेलता था क्रिकेट, लेकिन हम लोग, मेरे ऑल टाइम फेवरेट सर विवियन रिचर्ड हैं बैटिंग में, जो कभी डरते नहीं थे, बगैर हेलमेट के तेज़ बॉलर्स को खेलते थे। तो उस दिन भी मैं बब्बल चबाते मारते थे वो तो। एग्जैक्टली, और उस दिन भी आया मैं विदाउट गार्ड आया, हालांकि ना प्रैक्टिस है कुछ भी। आप इस चीज़ को देखें कि मैंने बड़े बड़े स्टार्स को टच में होते हुए भी देखा है कि गार्ड्स पहन के आए हैं, और मैं विदाउट गार्ड। आपकी इतनी खूबसूरत बालों का राज क्या है? मेंटली फ्रेश रहना। थैंक यू सो मच फॉर टाइम सर। बहुत शुक्रिया रिस्पेक्टेबल लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये थे हमारे साथ पाकिस्तान टेप बॉल की दुनिया के मायना स्पॉन्सर, बल्कि इंतहाई एक बंदा परवर इंसान वसीम अहमद मलक साहब। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वनार टेप बॉल जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।